Okay, game 1 ta sa ato ang big time baha dire ha. Team na ni Sparkle Bibi og ni Tisoy. Og Tata. Tisoy, Tata og ni Sparkle kontra sa team lang ni Aning. Ni Jimboy. Og ni Brad. Okay, game 1 pa ta, game 1. Servisyo Jimboy. Ayay, wa kasod ang tira sa atong promoter. 1-0. Kini para dos. Wen. 2-0. Kini para Tris. Tisoy. Ayay, Tata. Pasok. Ay. 2-0 ha, Servisyo Sparkle. Kanindot. 2. Taram na ini, wala. Sugod ang tingog ko. Tingog ng mga bakis kilid ha. 2 sa kato score. Kini para igualis ni. Nindot ang mga Servisyo Sparkle. 2 igualis na. 2 igualis. Para Tris. Tisoy. Ayay, may awas. Side out ta. Bola sa team na ni Aning, Jimboy og ni Brad. Servisyo Brad. Sparkle. Ayay, out. 3-2. Servisyo Brad. Tisoy to Jimboy. Sparkle. Gi. Tata. Out. 3-2 ha. Tres dos labaw og usa. Ang team nila ni Tisoy. Ang team nila ni Jimboy. Servisyo Tisoy. Igualis 3. Game 1 pata sa atong big time bahada diri sa Peace Valley Court ha. Diri sa korte ni Ma'am Rosalyn. Igualis 3. Tata. Corner shot. Out. Away. Okay na itong bahad. Kabahin ni sa ito ang double bakbakan diri sa Peace Valley Court. Sponsored ni Boss Bogsoy o ni Ma'am Jasmine. O sa ito ang promoter nga si Sparkle Bibi. Daraw, Sparkle Bibi o. Hapos na o. Ayay, sabit si Aning. Igualis 3 ha. Igualis 3. Servisyo Tata. Jimboy. Parok. Ayay, short. Di madawat. Tres iguales. Servisyo Jimboy. Tata. So tira Aning. Good item. 4. Wala. 4 na. Score 4-3. Servisyo Jimboy. Ang bisayang balibulista Jimboy. Pang! Saktong-sakto ang tira ni Jimboy ni Baska.
5 na. Kingo. 5-3 na. Servisyo para size Tata. Go defense. Out ball si Brad. Cinco, 3 sa servisyo Sparkle. Yay, Tata tukpod. Linaw. 4-5. 4-5. Baba, 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 baba. Baba, baba. Baba, baba. Baba, baba. 4-5 servisyo Sparkle. Para iguales. Uwin. Baba, baba. 5 iguales na. 5 iguales. Kolbahin na matong big time bahad. Iguales 5 sa atong game 1. Sparkle para size. Sparkle nakabira. Okay, sure ball. Jimboy. Ay, Tisoy. Wingig ang tirang Tisoy. 5 iguales ha. 5 iguales sa ato score. Servisyo Brad. Ay, size 5. Change court. Ah, ubos, ubos. Oh, lagi tingin. Brad, kita nang Juan, Brad. Kita nang Juan, bangat. Size ha, 5 ha. Tata. To Jimboy. Kuha Tisoy la. Out ball. O sa religa. Oh, shout out sa dia Muslong. Dahil Muslong dai. Dayo de Muslong dai nato na. Vincent. Vincent Turinoy ba? Muslong tara. Ah, why sapot. Servisyo Tisoy. Out ang kontra. Out si Brad. Score, pila na? Iguales size? Pila na? Hindi mo kita score eh. Pila. Servisyo Tisoy. Aning. O Tisoy. Good item. Panalo ang tira ni Tisoy. Score na to Dol. Pila na Dol? Pasok again. Buinasan Tisoy ay. Last to na. Gis. Kini pa round sini. Jimboy. O Tata la. Bahog boy. Yay, Brad nakatukmod. Sabit. Og si last ball. Shout out ni Ma'am Kindra ha og ni Mama Rosalyn Rosal. Mao nay caretaker sa korte diri sa Peace Valley. Lab ngigasukol Sparkle ay. Birada gini Sparkle sakto na ay malasat. Brad. Bukya ang tira Tisoy. Kon sa Bunjing Aliyah inatindan sa atong bakbakan diri kon sa Bunjing oh. Ara oh. Abot ginagikan pa na San Fernando. Konsyal Joel og ni Konsyal Jade kilid ha. Tokpod ni Brad. Awas na malasa oy. Para daog na ba dito kontra na ba? So San Roses Amalia Puentes may lagmapugnan pa ni. Di ta madiskuidos game 1 na ni. Da servisyo Tata oh. Lagi pa kat daog oy. Okay.
Midaog sa gimuan ang team lang ni Tisoy, Sparkle og ni Tata. Coming up atong game to.